ने आज संसद में शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया और शपथ ली। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु আকবার। তো বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। গতকালকে এমআইএম চিফ আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সংসদে শপথ নেওয়ার সময় যা ঘটলো আপনাদের ভিডিও দেখাবো, তো ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে যাবেন এবং সেটা নিয়ে বিজেপি এমএলএ টি রাজ সিং কি বললো এই ভিডিওটাও আপনাদের দেখাবো। তো ভিডিওটা দেখতে থাকুন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। তো চলুন আপনাদের সর্বপ্রথম এমআইএম চিফ আসাদুদ্দিন ওওয়াইসিজির ভিডিও দেখাতে যাচ্ছি, দেখুন। তারপরে আপনাদের বিজেপি এমএলএ টি রাজা সিং এর ভিডিও দেখাবো এবং দুটো ভিডিওর উপর আপনাদের কি মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु আকবার। ओवैसी ने आज संसद में शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया और शपथ ली। शपथ तक ठीक था, लेकिन लास्ट में ओवैसी ने कहा जय भीम, जय मीम और जय फिलिस्तीन। तो मैं ओवैसी को कहना चाहूंगा, भारत माता की जय बोलने में तुझे क्यों शर्म आती है भाई? जिस देश में खाता है, जिस देश में पीता है, भारत देश में राजनीति भी करता है और भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। और सांसद में शपथ किस प्रकार से ली जाती है? तुम तो नए नहीं हो और बोलने की आवश्यकता भी नहीं है।